Mahdi bin Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri membuka nasihat mau'izahnya pada malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hamdalah dengan sirat hamdalah yang sebaik-baiknya sirat dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. من نعم الله علينا جميعا أننا في هذا الوقت بين العشاءين نحفظه لوجه الله والحج المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقدمه لآخرتنا إن شاء الله بعد الانتقال إلى الرفيق الأعلى. Dan alhamdulillah di waktu yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di satu majlis untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat zikir mengenang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan di kelak hari kita akan dikumpulkan dengan beliau. كل ذلك محفوظ لنا عند الله سبحانه وتعالى ويدخل تحت الآية الكريمة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Dan semua kebaikan-kebaikan itu terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, siapa orang yang berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, maka dia akan melihat daripada hasilnya. Dan siapapun yang berbuat kejelekan, maka dia pun akan melihat hasil daripada kejelekannya, sekecil apapun kejelekan yang dia perbuat. ونحن لا نشك أبدا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حاضر بيننا الآن. Dan kita tidak akan pernah ragu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Mustafa dalam acara semacam ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Amin ya Allah. وما كنا أننا متعلقون بهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا نخاف من الله أبدا ما شاء الله تبارك الله نحن محفوظون بإذن الله تعالى فما نخاف من الناس أبدا من يقول أن هذه بدعة وهذا شرك وهذا ضلال اتركوهم على جنب. Dan selagi kita masih tetap selalu memiliki ikatan yang kuat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahui tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takuti. Kita semua pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah dihiraukan ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa amalan seperti ini adalah perbuatan bid'ah, syirik atau sesat. Gak usah ucapkan ucapan semacam itu. Gak usah kita hiraukan ucapan-ucapan semacam itu. نحن في هذا المجلس تحفنا الملائكة بالرحمة وتتنزل علينا الخير والبركات والأسرار والأنوار. Maka kita semua di majlis semacam ini kita dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Majlis semacam ini Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan, limpahkan rahmatnya dan cahaya kepada kita semua. Amin ya Allah. Antum ya ahli Indonesia, Rabbana alhamdulillah akramakum bi hadhihi al-majalis al-'amila as-salihah at-tayyibah. Maka antum sebagai rakyat Indonesia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan antum semua dengan majlis-majlis yang salehah semacam ini. وكم من المصائب كادت أن تحل بإندونيسيا ولكن بواسطة الله والنبي وواسطتكم أنتم الذين في كل بقاع إندونيسيا تحتفلون بالحبيب صلى الله عليه وسلم فيرفع الوباء والبلاء عنكم إن شاء الله بهذه المجالس. Berapa banyak musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tapi berkat antum semua yang ada di Indonesia cinta dengan majlis-majlis semacam ini, maka musibah, wabah, penyakit yang Allah turunkan berkat antum, berkat majlis-majlis mulia semacam ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. وآخر هذا الوباء وباء كورونا أنتم تعداد سكان إندونيسيا أكثر من 280 أو 300 مليون تقريبا ما شاء الله. الكورونا عندكم قليل جدا صار في إندونيسيا. لماذا؟ بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والذكر والتسبيح والتهليل. Yang terbaru adalah yang terdekat dengan kita dari musibah besar itu antaranya penyakit corona. Antum di Indonesia berpenduduk 300 juta manusia. Tapi corona itu menjadi tidak berarti berkat antum cinta dengan majlis-majlis maulid. Majlis-majlis maulid berkat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga dan Allah lindungi antum semua. فنحن في نعمة عظيمة
Kita semua saat ini dalam nikmat yang sangat besar karena kita sekarang dalam jamuan Nabi besar Muhammad SAW. قال الإمام الحبيب علي حبشي موائد الخير مبسوطة لمن باع يرد. Hidangan-hidangan kebaikan itu dijamukan hanya kepada orang-orang yang baik yang akan diberikan kepada mereka. فكم من البشر في هذه اللحظة رايحون ذاهبون إلى الديسكوتيك وشرب الخمور والعياذ بالله، وأنتم ما شاء الله أكرمكم الله جميعا وكرمنا بحضور المائدة النبوية. المائدة هي السفرة، الأكل ليست المائدة داقين وإن كان لا، مائدة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Berapa banyak orang pada malam ini mereka menyibukkan dirinya dalam kemaksiatan. Mereka pergi ke diskotik, mereka pergi minum khamar, tapi antum semua dikumpulkan Allah di tempat yang baik. Kita di tempat yang mana di situ adalah merupakan kita bisa dijamu oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti makanan berupa daging atau sebagainya, tapi lebih dari itu yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk diberikan kepada kita sebagai umatnya. وكل هذه تكون في حسناتكم عند الله عندما ننتقل جميعا الى الرفيق الاعلى نجدها هناك في البنك عند الله سبحانه وتعالى. Maka kebaikan-kebaikan ini yang antum telah lakukan terjaga, tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat nanti tatkala kita sudah berpindah alam, kita sudah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat tabungan kita dari kebaikan di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. فنحن جميعا عندما نخرج من مثل هذه المجالس الجميلة الطيبة نخرج منها الحمد لله والشكر لله، والذي يخرج من الديسكوتيك شيطان رجيم أعوذ بالله وينام نومة السكران ويصبح مريض سكيت. Kita semua tatkala kita selesai keluar dari majlis semacam ini, kita akan merasakan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita dapatkan ketenangan dalam diri kita. Berbeda sama orang-orang yang baru pulang keluar dari diskotik. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat kotor, mereka mengalami kegelisahan, mereka bahkan tertidur dalam keadaan mabuk dan tidak baik. كم من أول ما جئت إلى هذا المجلس وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه مرة صلى الله عليه 10. الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله يصلي علينا 10 مرات كذا مرة. كم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ما شاء الله نعمة عظيمة في الفقه عند الله سبحانه وتعالى وقرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. Antum dari awal tadi datang ke majlis ini sudah berapa kali antum bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah berkali-kali pastinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa salawat kepada aku 1 kali, Allah salawat untuk dia 10 kali. Maka kita dari tadi membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang kali. Maka itu semua adalah menjadi tabungan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah pasti akan berikan kepada kita semua. فالذي لا يحضر مثل هذه المجالس يقول لك أبا مولد هذا الشيء بدع الشرك ضلال، هذا محروم. الله حرمه من هذا الخير والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه وهو بعيد من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. Maka orang yang enggan hadir untuk majlis semacam ini, bahkan dia menuduh dengan tuduhan tidak baik. Ini majlis yang bid'ah, majlis yang syirik, majlis yang sesat. Orang semacam itu adalah orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan semacam ini. Bahkan orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak dicinta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah, Rasul dan salafus saleh tidak ingin dekat dengan mereka. فهذه المجالس كلها التي تحضرونها سواء هنا أو هناك أو في الشرق أو في الغرب في أي بلاد في إندونيسيا فهي مجالس تقوى. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا بحضورك هذه المجالس الله يرزقك الرزق الكثير والمخارج من الكآبة ومن الهم ومن الغموم ومن يتق الله الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
majlis-majlis semacam ini, dimanapun tempatnya, antum di Indonesia begitu banyak majlis yang mulia semacam ini, ya mau di baratnya ataupun di timurnya, ketahuilah ini adalah majlis-majlis takwa. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia jalan keluar dalam setiap kesulitannya. Bahkan tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang selalu bertakwa kepadanya, Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Amin. وبركات هذه المجالس واسرارها وانوارها تعم كل المنطقه الجيران والى سابع جار ما شاء الله توصل له الخيرات والبركات بواسطتكم وبواسطه هذا البيت المبارك. Dan keberkahan majlis semacam ini tidaklah hanya khusus didapatkan hanya di majlis ini saja, tapi majlis ini keberkahannya tersebar sampai ke kampung kita, tetangga-tetangga kita, berkat daripada majlis di tempat ini. وكيف لا ونحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونهلل ونذكر الله والذكر ما شاء الله من المساء الى الساعه 5 ساعات 4 ساعات وتذكرون الله وتسبحون الله وتصلون عليه صلى الله عليه وسلم. هذا موعود لنا به. ألا نصدق عليه صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أننا نصدق بذلك. Kita bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antum berzikir berjam-jam, 4 sampai 5 jam berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat. Dan kita yakin apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya, membenarkan semua apa yang dijanjikan Allah melalui lisannya Nabi Muhammad SAW dari ganjaran daripada pahala yang besar itu. الكثير من البيوت في إندونيسيا وفي اليمن وفي كل مكان محرومون أهلها من مثل هذه المجالس، حتى ولو على سبيل المثال الحصر العائلي مثلا، يكون الواحد ممكن يقرأ مولد هو وزوجته وأولاده في البيت. Dan nggak sedikit ya di rumah-rumah sana, mau di Indonesia ataupun di luar Indonesia, yang penghuninya pun mereka terhalang untuk dalam bentuk majlis-majlis semacam ini. Ya, walaupun dalam skala kecil, dalam lingkup keluarga, mereka tak mampu itu untuk membaca Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita beruntung bisa berkumpul dalam majlis yang besar untuk membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ونحن كمسلمون ونحب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن لا يكون لنا هناك ورد من الأوراد وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالها اللهم صل على محمد 100 مرة. Kita semua umat Islam pastinya kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka sudah sepatutnya bagi kita semua umat Islam untuk menjadikan salah satu wiridan kita adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. ولا تستغرب ان اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم 5 دقيقة او اقل من 5 دقيقة 100 مرة سيجيبها ما شاء الله حفظك وصوم من المصائب ومن المشاكل. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW walaupun cuma hanya sekedar 5 menit atau mungkin hanya dalam jumlah 100 kali, kau akan mendapatkan hasil yang sangat besar. Allah akan berikan perlindungan, Allah akan berikan penjagaan kepada dirimu walaupun tidak begitu banyak yang dibacanya. ثم اننا علينا كمسلمون علينا ان يكون لنا شيء يخرج من القرآن الكريم. نقرأ القرآن ولو صفحتين 3 صفحات، أقرأ ما تيسر من القرآن. والنبي الله سبحانه وتعالى يخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي كانت أشد وطئا وأقوى مقيلا. Dan Allah SWT, kita sebagai umat Islam udah seharusnya pula menjadikan di antara wirid kita adalah membaca kitab suci Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhitab pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Muzammil, yang di situ Allah tegaskan kepada Nabi, perintahkan kepada Nabi, warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah Al-Quran, mau 2 lembar atau 3 lembar, ya semampu kita. Yang penting kita jadikan itu sebagai wirid
kita dalam hari-hari kita. ولا ينبغي أن يكون أحد منا أو من غيرنا مسلم ليس له شيء من القرآن الكريم ولو شيء ما تيسر حتى ولو صفحة واحدة. القرآن نتركه على الأرض. عندك قرآن؟ هذا قرآن. تتعالى هذا القرآن. القرآن ما شاء الله فرف عليه التراب والغبار. من رمضان إلى رمضان يقرأ القرآن. كيف أنت مسلم؟ القرآن نور للقلب فيها الرضا للرب. Bahkan seminimal-minimalnya bacalah Al-Quran walaupun cuma 1 lembar saja. Yang penting jangan sampai kita sebagai mukmin tidak sama sekali dalam membaca Al-Quran. Seperti antara orang ada yang memiliki Al-Quran tapi hanya ditaruh di lemarinya. Kita ada punya Al-Quran punya, tapi hanya ditaruh lemari. Bahkan sekalinya baca hanya di Ramadan sampai Ramadan ketemu lagi itu Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran walaupun hanya mampu hanya 1 halaman saja. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وأحزاننا. من الخطأ الفادح أن نكون مسلمون يمر علينا 24 ساعة. لماذا لا تقرأ القرآن؟ الله مشغول 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 مشغول. الله كيف مشغول عن الله سبحانه وتعالى عن القرآن؟ لو أنت سكت أنا سكت بابا هوسبيتال دكتور الآن دكتور كيف هذا؟ اذكرني في الرخاء اذكرك في الشدة. الله سبحانه وتعالى إذا ما تريد الأمراض ولا أوجاع ولا أسلام اذكره دائما سبح لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمراض لا تأتي إليك ولا إلى أولادك ولا إلى أهلك أبدا وإن جاء شيء بسيط ليذكرك بنعم الله سبحانه وتعالى. Al-Quran itu adalah pelita bagi hati kita. Kadang orang melewati waktunya 24 jam penuh tanpa sedikit pun membaca Al-Quran. Namun dengan selalu membuat alasan sibuk, tidak sempat, banyak kerja, atau dengan alasan-alasan lain yang dibuat-buat, tidak ada waktu sedikit pun buat Al-Quran. Tapi ketika di dalam keadaan susah, dia mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah kepada Allah di saat senang, maka Allah akan ingat kau di saat sedih, di saat susah. Maka baca Al-Quran, zikirlah kepada Allah, bacalah tasbih. Selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya insyaallah kita akan dijauhkan dari musibah, dari penyakit. Dan tatkala ada hal itu pada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dan memberikan perlindungan kepada kita. علينا أن نفكر كلنا جميعا لماذا الله الحمد لله وهبنا هذه العيون؟ هل ننظر لها إلى الحرام؟ إلى القربان في الشارع؟ إلى الشياطين؟ أعطانا هذه النعمة لنقرأ القرآن. وانظر كم من الناس العميان الذين لا يستطيعون النظر ولا يستطيعون القراءة وأنت أكرمكم بالنظر ما شاء الله والعيون. هذه نعمة عظيمة. لماذا لا تقرأ القرآن ولو شيء ما تيسر من القرآن حتى صفحة واحدة؟ هذا يزيد يقوي النظر إلى القرآن يقوي النظر. Mari kita berpikir, kita renungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat mata untuk melihat. Melihat apa yang Allah hendaki? Apa melihat yang haram? Apakah melihat perempuan-perempuan di jalan? Bukan. Dan ternyata Allah ciptakan mata kita agar kita bisa melihat, untuk kita bisa melihat Al-Quran dan membaca Al-Quran. Jangan kita diberikan nikmat melihat, sekalipun kita tidak pernah gunakan untuk membaca Al-Quran. Lihat berapa banyak orang yang tidak diberikan nikmat melihat seperti kita. Mereka diberikan mata yang buta. Namun dari mereka bahkan ada yang hafal Al-Quran, tapi tidak melihat, tidak bisa bahkan membaca Al-Quran. Al-Quran itu jika kita selalu kita lihat, kita baca, itu pun juga akan menjaga mata kita, bahkan kualitas daripada penglihatan mata kita akan baik dengan selalu kita memandang Al-Quran. أنت إذا كنت من أهل القرآن عيونك هذه لا تحتاج إلى الدكتور.
sama dokter. ولن تصاب بالعمى إن شاء الله وبإذن الله تعالى. Dan insya Allah nggak akan kau mendera yang namanya kebutaan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. لا بد أن يكون تلبس النظارة لكن تكون أعمى وأنت من أهل القرآن يستحيل ذلك. Mungkin ya bisa jadi dibutuhkan untuk menggunakan kacamata. Tapi sampai titik kebutaan, bismillah dengan izin Allah, insya Allah tidak akan sampai terjadi. أنت تحافظ على أشياء وتترك أشياء مهمة الله سبحانه وتعالى أمرنا بها وهي الأذكار والأوراد وقراءة القرآن. Kau terkadang menjalankan satu hal yang tidak penting, tapi meninggalkan hal-hal yang penting yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الله سبحانه وتعالى جعلك أنت واسطة بالرزق لأولادك وبناتك في البيت ونسائك. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanmu sebagai wasithah, perantara untuk rezeki orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabmu seperti istri dan anak-anakmu. فإذا أردت النعمة الكثيرة والرزق الوفير الكثير عليك بتلاوة القرآن والأذكار والأوراد ولا يتكثر رزقك أبدا مهما كان لأن الله وعد الله سبحانه وتعالى. Maka jika kau ingin mendapatkan keluasan rezeki, keberkahan dalam rezeki dan nikmat yang melimpah, maka jangan tinggalkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, baca zikir, bacalah wirid-wirid, maka rezekimu akan datang dengan penuh keberkahan dan keluasan dan mudah didapatnya. ثم إننا علينا أن ننتبه من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا أحزبه أمر قال يا بلال أرحنا بها يا بلال. Dan juga di antara kewajiban yang harus kita perhatikan adalah sholat. Ya, karena sholat itu adalah perintah yang sangat begitu dapat perhatian penuh dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. لا ينبغي لنا أن نواظب ونحرص على حضور الموالد ولكن نقصر الصلاة. خطأ. Maka jangan sampai kita dalam langkah yang salah. Seperti kita menghadiri majelis-majelis maulid yang itu baik notabene, tapi sayang kita tidak menjalankan sholat. وكأنما تصلي المغرب كلهم شاب يروح المولد. لا كده bagus. Nampak terlalu terburu-buru dalam sholatnya, melaksanakan sholat maghrib dengan tergesa-gesa. Kenapa? Karena buru-buru ingin hadir maulid. Ya, melihat sholat ini wajib, maulid pun baik, tapi jangan sampai yang wajib ini kita sepelekan. فلا يكون لك قبول إذا اهتميت بالسنة وتركت الفرض. Yang akan kau diterima punya ibadah sunnah tatkala kau meninggalkan yang wajib. ثم علينا أن ننتبه من صلوات أبنائنا وبناتنا ونسائنا في بيوتنا. Dan juga wajib bagi kita ingat untuk memerhatikan sholat anak-anak kita, istri kita, keluarga kita di rumah. الكثير مننا كآباء لا يسأل ابنه أو بنته صليت العشاء صليت المغرب. الابن يأتي من الشارع وأمه تقول ماما هذا مكان وأنا ما شاء الله جوعان وقعت له مكان. لم تسأله أمه أو أبوه هل صليت المغرب أو صليت العشاء؟ أبدا. Belum banyak orang tua yang tidak pernah bertanya lagi kepada anak-anaknya, apakah kalian sudah sholat? Sholat maghrib belum? Sudah sholat isya belum? Bahkan terkadang anaknya pulang habis main dari luar, tuh anak bilang, ibu saya lapar, ada makanan enggak? Langsung aja dikasih makan. Ibu bapaknya nggak nanya dulu tuh, kamu sudah sholat atau belum? Tapi ketika pulang main anaknya minta makan, langsung dikasih makan tanpa diperhatikan bagaimana sholatnya itu anak. ثم نختم حديثنا بنصيحة لكم ولنا جميعا تحصل كثيرا ما عندما العزومات والدعوات هذه التي تقدمون فيها الأكل المكان والديكان والداقين وكل الخير تقدمونه للناس. Maka saya akan mengakhiri apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini dengan satu nasihat buat antum
dan buat kita sendiri. Ya, kan hal yang sering terjadi dalam acara-acara seperti malam ini, di mana kita dijamu oleh Saiful Bait dengan aneka ragam jamuan. جزاكم الله خير الجزاء على تقديم هذه المائدة وتكريم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا شيء كرم عجيب، ولكن هناك ملاحظة سنقولكم لها. Jazakumullah khair. Beliau mengungkapkan doa atas kebaikan-kebaikan antum dengan jamuan-jamuan ini. Namun ada hal di situ yang perlu diperhatikan. الكثير منكم عندما يدخلون الأكل للناس يقدمون الأكل للناس هكذا بصحون مرتبة وكل شيء، ولكن الناس تأكل وتتناثر الأكل، الرز الناس في الأرض والدقيق والصحون يتركونها، فعندما ينتهون من الأكل يتركون مكانها والناس تأتي وتعس النعمة هكذا على الناس دورين وعلى الدقيق تمشي فوق. حرام يجوز هذا. نعمة ستقول لكم الله يسلم منكم هذه النعمة. Banyak terjadi ketika dalam acara semacam ini diberikan jamuan, ketika Masya Allah kamu terkadang makanan-makanan terjatuh, makanan-makanan bahkan terkadang mungkin ada sisa yang masih bisa bermanfaat, tapi terbuang mubazir begitu saja, bahkan kadang terinjak-injak, sehingga akhirnya yang harusnya itu nikmat itu bisa terjadi berbalik, yaitu menjadi nikmat, jadi bala buat kita. Karena tidak mensyukuri nikmat Allah, kita buang-buang. فأنتم إذا كان لابد تعملوا سفرة وتضعون فوق الأكل، وإذا وجدت شيء محبوب أو رز مرميه أرفعها، إما كلها أو ضعها للسفرة، ولكن لا تدع الناس يدعسون عليها. تلك نعمة، والنعمة إذا خرجت من البيت لا تعود مرة أخرى. Kalau seandainya dalam jamuan itu yang umpamanya kita menggunakan sufrah, taplak ya, taplak alas makan. Ya, jika ada makanan-makanan yang jatuh, ya jangan kita biarkan, ya, jangan kita tinggal begitu aja. Ya kalau memang bisa ambil makan selagi memang itu masih bersih, atau memang tidak mungkin dikembalikan ke nampannya, ya kita taruh di tempat yang layak, biar tidak bertebaran berserakan di mana-mana. Yang akhirnya jadi keinjak-injak dan nggak ada guna, nggak ada manfaat, nggak ada faedahnya. Tahuilah rezeki kalau dia sudah keluar dari rumah karena dia tidak disyukuri, sulit dia akan kembali lagi ke kita nanti. ونحن إذا قدرنا هذه النعمة البسيطة الله يعطينا النعمة الثانية أفضل منها وأحسن منها. Tatkala kita bisa mensyukuri nikmat meskipun kecil, ya kita hargai nikmat meskipun kelihatannya sepele. Karena kita bisa menghargai dan menilai nikmat itu besar, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan nikmat yang lebih besar. انظر إذا أنت تقدر نعمة الله وتفكر كم من الفقراء في الشوارع لا يجدون هذه النعمة التي عندنا، هنا ربنا يكرمنا ويعطينا، ونحن لم نفكر في ذلك ونرمي النعم على الأرض. ولو كانت عندك حبة واحدة ناسي، حبة واحدة ناسي، فكر كيف وصلت إلى عندك؟ كم خدموها الناس؟ أول ما زرعوها ثم ارتفعت وكبرت الشجرة وما صدرت حتى وصلت إلى المطبخ وطبخوها وجاءت يحولك إلى عندك إلى داخل البيرنج ما شاء الله قاعد تاكل. Coba perhatikan, pikirkan, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum. Sedangkan banyak orang-orang di luar sana, ya, dia tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati. Ya, apa yang kita makan belum tentu mereka juga menikmatinya. Itu satu butir nasi bisa sampai ke kita. Berapa orang rantaian di situ yang Allah tugaskan untuk mewujudkan nikmat satu nasi bisa sampai kepada kita. Sampai ada yang memasaknya, bahkan kita hanya tinggal makan saja. Maka muliakanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, karena proses apapun yang sampai kepada kita itu tidak dengan jalur yang pendek, tapi jalur yang berantai panjang. Banyak makhluk Allah yang Allah tugaskan khidmah kepada kita untuk sampai nikmat itu kepada kita. وبهذا نروي لكم قصتين. الصومال، دولة الصومال، تسمع الصومال في أفريقيا، كانت زمان غنية غنى فاحش كبير، كانت هي التي تعطي السعودية
المملكة العربية اللي تصرف على المملكة العربية السعودية، فأذاق الله لباس الجوع. ما كانوا يصنعون، كانوا الصومال من حقهم الولاء الكثير يذبحون الكامل هذا ويأخذون بس فقط منه الكبدة، هذه كبدة شعار الكبدة، ويأكلونها والكل يرمونه في الزبالة. فأذاقهم الله لباس الجوع وحرمهم، والآن فقراء ما عندهم شيء. لهذا أنتم حافظوا على النعمة، حافظوا على النعمة قدر الاستطاعة، لا تتركونها ترمى في الأرض. كذلك لبنان، لبنان الآن يريدون أن يأكلوا لا يجدون الأكل. شوف كيف دارت الأيام، وكان في لبنان بلد جميل ما شاء الله، لكن وعندهم كل الخير. الآن لا عندهم شيء، حتى حبة رز ولا كهرباء ولا ماء ولا شيء أبدا. وكانوا إذا أخذوا سندوتش يأكلوا سندوتش حتى في الطريق، الشيطان عندهم فلما يخلص ما يريدوا. لا إله إلا الله. نعمة أنت هذا مرة. Beliau bawakan satu kisah, satu contoh dalam perihal ini. Negeri Somal atau Somalia ya, yang kita kenal dulu itu adalah negara yang kaya raya. Di negara yang kaya raya, bahkan dia memberikan dana untuk kerajaan Saudi. Dia memodalkan negara Saudi. Dia menyuntik dana ke sana. Tapi apa yang terjadi sekarang? Allah terbalikkan keadaan. Sering mereka melakukan atau mengalami yang namanya bencana kelaparan. Makanan sulit, ekonominya hancur dan jatuh. Sebab apa? Banyak dari mereka yang mengkufuri nikmat Allah. Di antaranya apa? Konon dulu mereka kalau menyembelih kambing, itu yang diambil hanya cuma bagian hatinya aja. Hatinya yang diambil, daging dan yang lainnya nggak diambil, tapi dibuang di tempat sampah begitu saja. Dia hanya mau memakan bagian hati dari kambing. Nikmat Allah yang lebih nikmat dibuang oleh mereka. Mereka tidak bersyukur kepada Allah, makanya sekarang keadaan dibalik oleh Allah menjadi negara, salah satu negara yang sangat miskin. Contoh lain negara Lebanon. Ya, Lebanon itu negara juga yang kaya raya, apapun ada, keindahan ada di sana. Mereka memiliki harta yang limpah konon dulu, tapi sekarang keadaan sudah terbalik. Mereka sudah sulit mendapatkan makan, pangan, krisis energi, krisis ekonomi dialami oleh negara Lebanon. Kenapa? Karena juga sama, mereka banyak yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sana itu di antara adatnya, kalau mereka sedang memakan sandwich atau memakan roti, kalau mereka sudah tidak mau lagi atau sudah merasa kenyang, dia akan buang begitu aja dan ditendang-tendang itu makanan. Saat jaya mereka merasa bisa, tapi sekarang keadaan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang makanan susah, ya, krisis pangannya, krisis ekonominya, krisis energinya, dan semuanya dialami di negara-negara tersebut. Sebab apa? Tidak menghargai dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. فحافظوا بارك الله فيكم على النعم. لو تجد كسرة خبز أو شيء في الأرض نعمة لا تؤكل، لكنك لا تتركها بالأرض، ارفعها يرفعك الله سبحانه وتعالى، وضعها في أماكن مكان مرتفع أو في مكان لا يكون عرضة للتعب بالنعال والأرض. Kata beliau, kalau seandainya kita temui ada nasi berjatuhan di lantai atau di karpet, ya mungkin kan nggak semuanya bisa dimakan sama kita kalau sudah kotor. Ya, paling tidak kita pungut, kita ambil, kita taruh di tempat yang layak. Ya, umpama kita taruh di piring kotor, ya itu pantas di piring kotor untuk dibuang di tempatnya. Tapi bukan untuk cara didiamkan di lantai sehingga terinjak-injak, seakan itu nikmat sangat hina sekali. Maka dengan kau mengangkat itu nikmat, kau angkat yang angkat oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا الماء آية نعمة من الله سبحانه وتعالى. لو كنت في الصحراء ما فيها ماء زيد هذا آيات. أنت الآن تشرب شيء تربط كذا هنا وهنا وهنا، حرام نعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها شكر الإله أن الإله سريع النقم. Beliau mengambil satu botol air dan dia pegang di tangannya. Beliau tunjukkan ini air adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya kalau kita sedang ada di Sahara, di padang pasir, sulit kita mendapatkan air. Di saat kita dahaga, haus, kita mau minum susah. Karena alhamdulillah air yang mudah kita dapat. Tapi terkadang kita tidak mensyukuri nikmat. Kita baru minum sedikit, ya kita buang, ya kita pakai buat siram-siram dan lain sebagainya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya orang, ya, ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia betul-betul sungguh-sungguh dalam menjaga nikmat itu, mensyukuri nikmat itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga nikmat dan tambahkan nikmat untuk dia. فأنت هنا إذا وجدت قارورة هذه غرشة مفتوحة فتحتها وشربت من الشيء لا تتركها، لأن قد يكون الواحد وكاله ما باقي حق الناس شربوا منها، فأن تأخذها معك في جيبك إلى بيتك واشربها في بيتك. وإذا لا تريد إلى بيتك مر على شجرة من الأشجار في الشارع واسقيها الشجرة، لكن تتركها هكذا ثم يأتي الخادم ويكبها في المجال، وهذا حرام. هذه نعمة عظيمة، نعمة الماء، وسقي الماء فيها أجر وثواب كبير. أنت إذا أعطيت إنسان ماء ما شاء الله، من سقى مؤمنا شربته ماء حيث يوجد الماء، وكان ما اعتقد شربه من أول سيد إسماعيل. فحافظوا على هذه النعمة بارك الله فيكم. Dan dia mesti contohnya air yang dibotol, yang tersegel. Jika kau buka, kau minum, masih tersisa, jangan ditinggal. Bawa ke rumahmu, biar kau minum nanti sisanya. Karena sudah biasa manusia kalau minuman tersegel dia sudah dibuka dan sudah diminum, enggan untuk meminumnya kembali. Maka bawa, ya, jangan sampai kau minum sedikit kau tinggal. Akhirnya air itu dibersihkan, diberes, dibuang begitu saja, tidak manfaat, sia-sia. Andai kata kau nggak mau bawa ke rumah, nggak mau minum lagi, tetap bawa itu air, gunakan untuk siram pohonan, biar manfaat buat makhluk hidup. Jangan sampai kita kecilkan nikmat air yang besar ini, ya. Karena di antara sedekah, amal baik yang paling besar pahalanya, ganjarannya, bahkan seperti membebaskan budak, itu memberikan air, memberikan orang minum. Ini amal baik. Maka jangan sampai kita kumpulin ini nikmat dengan kita meminum sebagian dan kita tinggal begitu saja, akhirnya diberesin sama petugas kebersihan dan air itu akhirnya dibuang, tidak ada manfaatnya. بالأخير نشكركم شكرا جزيلا على حضوركم، ونبارك لكم هذه المجالس الطيبة النيرة على نور الدين صلى الله عليه وسلم، ونشكر أخينا مهيمن دعانا إلى هذه المجالس المباركة، وصاحب البيت جزاه الله نصر الله أحمد نصر الله جزاه الله خير. أنتم جزاكم الله خير الجزاء على دعوتكم لنا. Terakhir, beliau mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua di sini dan beliau bisa hadir di majelis ini. Juga beliau ucapkan rasa syukur, terima kasih kepada Ustaz Muhaimin dan juga Sahibul Bait yang sudah berkenan bisa mengundang beliau untuk bisa hadir berkumpul dalam majelis ini. ولا شك أن الخير إن شاء الله سيعود عليكم وعلى بيتكم وعلى أولادكم وبناتكم وبارك لكم ختام الولد المبارك. InsyaAllah nanti lakukan lagi kebaikan dari Allah akan kembali kepada kalian semua, pada Sahibul Bait dan keluarganya, dan InsyaAllah anak yang di sekitarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.